Hello parts, managkot sa mesa Fatima parts kay Domingo po doon. Diri sa birhen sa Fatima parts basta padong ko musakay og barko og muli. Moray ko dire. Salamat ba nga nakahuman og kontrata. Adtong 2018 parts hapit ko nahagbong sa barko kay iabot og bawd may gani kay nakahawid. Ug piyansa ra kay 3 meters may distansya sa bawd matang ni sakka mahinoon. Pero kung nataga ko ato parts kay on duty man kay naglimpyo mas buliga ba nya kay nigawas o kay mag-abris kripo maampoy pagsaka sa bawd ani apay nanganta parts kay nakaabot mi sa misa. Adtong 2018 parts og nahagbong ko ato kung wa ko kahawid ma-milyonarya akong asawa ato kay on duty man the parts makadawat ako misa to parts og mga 6 million pero ako ato parts murag kilawon yugos mga iho ato kay dako man ang loud sa South China Sea mao nga sa tanang mga nagbarko og naanay bawod nga mudistansya nas kubirta og 3 to 2 meters ayaw nagkumpiyansa parts kay nag-usahay masaag kay purbida padato atong asawa galit unya wa na lain na mintana na parts mo nga sa tanang mga siman ampo gyud kanunay nga safety sa barko nga kung maayo og lawas pagikan maayo pod og lawas pag uli para malipayon ang pamilya parts kay wa poy nagsiman parts nga nangandoy nga madisgrasya pero usahay og abton og malas murag delikado gyud kay ako parts og wa ko kahawid sigurado gyud missing or bali-bali mao nga sa di pa ko mugikan padong sa Manila parts mahapit ko aning birhen sa Fatima sa Carmen Bohol unya inig bakasyon ako mo balik yun ko dire parts ug sa Manila sa Quiapo Church parts or Cathedral or sa Baclaran pero sagad yun parts sa Quiapo Church ko sa Nazareno kining birhen na parts ang original ani kadtong natumba sa bagong udit milagrosa kay parts matod pas akong amahan sa ilatong gihatod dire ang sagad sa nanilong nga naghatod parts kay gauwan man tong tungura gibang hilantan ang wa manilong way gihilantan mao nga usa tong gibasihan sa amahan parts nga milagrosa tong birhina kay nganong gihilantan man ang nanilong unya sila noong ni Ritso nga perting humura wa noon